Dobrodošli na AV Market YouTube kanal. Danas ću vam predstaviti prvi par zvučnika na svetu koji imaju mogućnost povezivanja putem Chromecasta, Spotify servisa i Bluetooth konekcije. Reč je o modelu JBL Control Xtreme. Sada ću otvoriti kutiju da pogledamo koje nam sve mogućnosti pružaju ovi zvučnici. U odnosu na ostale modele iz Control serije, kod novih Xtreme zvučnika su zadržane minijaturne dimenzije i kvalitetan zvuk, dok je dizajn poboljšan i osavremenjen. Novi JBL Control Xtreme zvučnici su zaobljeniji, prekriveni su mat crnom rešetkom sa logotipom proizvođača i minijaturnim simbolom za bežičnu vezu. Za razliku od prethodnih modela Control serije, kod ovog se metalne mrežice ne mogu odvojiti od zvučnika. Kućište zvučnika je od kvalitetne crne mat plastike sa elegantnom hromiranom linijom koja spaja metalnu rešetku i kabinet. Na gornjoj strani zvučnika je gumirani panel sa komandama za uključivanje zvučnika, puštanje muzike, podešavanje glasnoće zvuka i Bluetooth povezivanje. Komande se nalaze na samo jednom primarnom zvučniku, dok je na drugom panel sa oznakom modela i proizvođača. Ovi JBL zvučnici napravljeni su tako da vam omoguće kvalitetno streamovanje muzike čim ih upalite. Stvoreni su kako za unutrašnju, tako i za spoljašnju montažu, a otporni su i na kvašenje vodom, što ih čini idealnim za žurke pored bazena ili na plaži. To znači da mogu bezbedno da rade i u drugim okruženjima sa dosta vlage, kao što su na primjer bašte ili kupatila. 25 mm visokotonac i mid-bas jedinica prečnika 133 mm proizvode zvuk koji se vrlo lako prilagođava prostoriji i ispunjava je kvalitetnim zvukom. Dvosistemski dizajn dopunjen je bas refleks otvorom sa zadnje strane, koji emituje prepoznatljiv JBL bas. Ispod ovog otvora nalazi se navoj za montažu na zidni nosač. Pozadi je i komandni panel sa analognim 3,5 mm ulazom, tasterom za resetovanje zvučnika, prekidačima koji određuju poziciju zvučnika u sistemu ozvučenja na levu ili desnu i poziciju u prostoru, odnosno da li se zvučnici nalaze na zidu ili nekom drugom mestu. Na zadnjem delu zvučnika smeštena je i lampica za Wi-Fi signal. Panel je zaštićen od vode i vlage gumiranim poklopcem. Sa ugrađenim Chromecastom možete odmah lako puštati muziku sa omiljene aplikacije, radija ili servisa kao što su Google Play Music, Spotify, Pandora, YouTube, Deezer, TuneIn, glasovnim komandama Google asistenta ili pomoću pametnog uređaja. Chromecast vam omogućava sinhronizaciju rada zvučnika, što znači da možete pustiti istu muziku u svim sobama i tako proširiti zabavu. Spotify tehnologija omogućava da samim pritiskom na play taster možete pustiti svoju omiljenu listu pesama. Zvučnike možete povezati i putem Wi-Fi konekcije, a ukoliko želite da povežete zvučnike sa nekim uređajem koji nisu povezani na internet, tu je Bluetooth konekcija. Zvučnike možete povezati sa drugim uređajima i preko AUX priključka. Iako imaju mnogo različitih mogućnosti za povezivanje, JBL Control Xtreme zvučnici su zapravo veoma jednostavni za korišćenje. JBL Control Xtreme zvučnike je potrebno samo priključiti u struju, povezati sa uređajem sa koga ćete puštati muziku i zabava može da počne. Control Xtreme zvučnici su dizajnirani u saglasnosti sa propisima Evropske unije o energetskoj efikasnosti, što znači da će, ako ih ne koristite 10 minuta, oni preći u režim spavanja, a onda će se ponovo aktivirati kada pokrenete Bluetooth ili Wi-Fi.
Ako su vam potrebni fleksibilni zvučnici, onda su JBL Control Xtreme definitivno pravi izbor. Mogu da rade u više različitih okruženja i imaju mnogo mogućnosti za povezivanje sa drugim uređajima. Zato ne oklevajte i naručite ih odmah putem linka. Dostupni su u crnoj boji. To bi bilo sve od mene za danas. Ne zaboravite da nam lajkujete video ukoliko vam se dopada i nastavite da nas pratite. Vidimo se uskoro.